میں نے ہر جرم کیا جانے جانے سے. اینو اونج نہیں جے سننا جویں تسی اگے سن دے تقریراں ایتھوں اپنے دل چ سنیا جے تے پھر سمجھو کہ میں کی کہہ رہا. میں ایسے واسطے کائنات نو انا میں نے ہر جرم کیا جانے جانے سے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے. جنہوں سمجھ لگی وہ بولے دوسرے نہ گل نہیں. رو رو کے آندا میں نے ہر جرم کیا جانے جانے سے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جا. ایتھے بابا اگلے جملے سنے آ رہے رو رو کے میں کیا نزا کے وقت بھی. ایتھے جملے سنے آ رہے نزا کے وقت بھی کرم اپنے گدا پر کرنا. نزا دا ویلا ہوئے دم نکل دے اور نزا کے وقت بھی کرم اپنے گدا پر کرنا. کیوں کام بن جائے گا تیرے آ جانے. جڑا سمجھتا بھی آوے کام بن جائے گا تیرے آ جانے سے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے. قرآن پاک دے اندر اعلان فرما رہے نے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. بے شک وہ بندے جڑے ایمان لے کے آئے تے جنہاں نیک عمل کیتے انہاں دی اللہ کریم دنیا بھی آباد کر چھڑے گا تے حشر بھی آباد کر چھڑے گا. جڑے ایمان لے کے آئے تے نیک کی کیتا نیک عمل کیتے ایمان بھی لے کے آئے تے نیک عمل بھی کیتا اللہ کریم انہاں دی دنیا بھی بہتر کر چھڑے گا اور آخرت بھی بہتر فرما چھڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بڑی شان ہے بڑا مقام ہے. کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پورا قرآن ہی حضور دی نعت ہے حضور دا کلام ہے. یہ قرآن اللہ دا بھی کلام ہے تے نبی پاک دی زبان وچوں نکلے ہے. کی دی زبان وچوں نکلے ہے جی حضور دی زبان وچوں قرآن نکلے ہے. اے کلام اللہ دا ہے زبان مصطفیٰ وچوں نکلے ہے. میں گل تو نے سنانی بڑی مزیدار ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت امام طبرانی لکھ دے نے مولا علی روایت فرما رہے نے اس حدیث نو. امام طبرانی نے لکھیا کہ مسجد نبوی دے اندر صحابہ بیٹھے سن سارے. ویکھو نا مجمع لگا ہوئے ساری مسجد لوگ آئے نے. کیوں آئے نے؟ دین سکھن کوئی گل سکھن کوئی گل پلے بہ جائے تے اگر ایک بھی گل بندے دے دل تے سٹ کر جائے نا تے وہ بھی بڑی ہوندی ہے بندے دی زندگی بدل جاندی ہے. اور کوشش یہ کریا کرو کہ جمعے تو کوئی نہ کوئی گل جڑی ہے نا اصلاحی وہ لے جاؤ. جڑی تانوں چنگی نہیں لگدی میری گل وہ نہ لو جڑی تانوں سمجھ آندی بھی ٹھیک ہے وقاری صاحب یہ گل ٹھیک کیتی وہ لے جاؤ اور لے کے انہوں سنبھال کے رکھنا اگے پہنچانا ہے. جتھے بہو گل کرو یار ہے گل مسئلہ انج نہیں انج اسی سنیا ہے اور واقعی اس طرح ہے. یہ علم وچ اضافہ ہوندا ہے بندے دے عقل وچ اضافہ شعور وچ اضافہ ہوندا ہے. یہ نہیں تسی جمعے تے آوے تے انجی آوے تے انجی واپس ٹر کے سلام پھیریا ٹھیک ہے جی بس ٹھیک ہے نہیں. امام طبرانی مولا علی روایت کر رہے نے. امام طبرانی نے اس حدیث نے اپنی کتاب دے اندر نقل کیتا ہے کہ مدینے دا شہر ہے مدینے دی بستی. گل شروع ہو گئی بڑی توجہ نہ سماعت فرمایا جے.
हजूर मिंबर ते जलवा फरमा ने, सहाबा सामने बैठे ने, एक बद्दू आ गया नबी पाक दी पाक बारगाह दे अंदर। बद्दू आ गया। बद्दू कहते ने देहाती नूं, पेंडू नूं, देहाती नूं अरबी बद्दू कहते सन। वो अज भी तुसी अरब जाओ ना तो जेड़ा अरबी वेंदा ना भी इनू अकल नहीं, इनू शौर नहीं, तो उन्होंने अज भी बद्दू आंदा है। वो आंदा तेरे च तेरी अकल कोई नहीं, तेरे शौर कोई नहीं। वो समझते हैं कि जेडे पिंड लोग ने उन्होंने अकल कोई नहीं, शौर कोई नहीं। अलम बड़े बड़े अच्छे लोग ने, सारे इंसान अल्लाह ने, भावें कोई पिंड दा ते भावें कोई शहर दा। वो बद्दू आ गया नबी पाक दी पाक कचहरी दे अंदर। साहबा बैठे हुए ने, गल करोड़ां दी ये इंशाअल्लाह फायदा देवेगी। साहबा सामने बैठे सन, मौला अली फरमांदे ने मैं भी बैठा सा वेची, ते ओ हजूर दी पाक बारगाह विच आया ते आके बह गया सामने। हजूर ने फरमाया भी हाँ वे किवें आया है, किहड़े काम आया है? मेरे को कोई बंदा आवे आके बवे तो मैं भी पूछना जनाब कित्थों आए हो, किस काम आए हो? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बद्दू ने पूछा भी हाँ वे कित्थों आया तो किवें आया? उन्हें कहा जी हजूर फलाने पिंडों आया तो तुहाडी ज़ियारत वास्ते आया। क्या बात है। यह जुमला बहुत वड्डा। जिथे भी जाओ ना किसी अल्लाह के वली कोल और किसी दरवेश कोल, तो उत्थे दुनिया का सवाल नहीं करीदा। यह गल सुनोगे तो तुहानूं आप ही सारी तुहाडी दिल दी खिड़कियां खुलणगियां कि गल मैं किड्डी कीमती कर लगा। नबी पाक ने उस बद्दू ने पूछया, पेंडू ने पूछया भी हाँ भाई तू आया मैं कोई कम शाम ही तो दस। उन्हें कहा हजूर कोई कम शाम नहीं। फिर हजूर तुहाडा चेहरा वेखना आया। वदुहा चेहरा वल्लैल जुल्फा माजाग दा कजला पाया है। ये हजूर दा नक्शा, ये हजूर दे चेहरे मुबारक दी शान है। बाबा जी वो एडा सोहना चेहरा। वो पेंडू आख लगा, ए वेखियो जी बड़ी मुहब्बत नाल आख लगा हजूर थोड़ी ज़ियारत वास्ते आया, कम शम मैनू कोई नहीं, तो मैं वैसे ही तुहानूं वेखण आया, थोड़ी ज़ियारत वास्ते आया। नबी पाक दी रहमत दरियाए जोश विच आई। जदों रहमत ने जोश मारिया ना उस दरिया ने, तो मौला अली आंदे ने नबी पाक ने उस पेंडू नूं फरमाया उठ। जदों पेंडू उठिया ना, आपने फरमाया वाकई ज़ियारत वास्ते आया है? आंदा हजूर वाकई ज़ियारत वास्ते आया। आपने फरमाया फिर मंग लै की चाहिए। इत्थे बनदी सुभान अल्लाह। गल वड्डी है ना सुनने वास्ते। जेड़ा बंदा सौण आउंदे ने उन्होंने तो गल नहीं, जेड़ा गल सुनेगा इंशाअल्लाह फायदा होवेगा। हजूर ने की फरमाया चल फिर मंग की चाहिए। जे तू ज़ियारत वास्ते आया ना, अज जिन्ने बंदे जाते हैं ना पीरां कोल, कोई आंदा मेरा कारोबार कोई नहीं, कोई आंदा साडा फलानी जगह फस गए ने पैसे, कोई आंदा मेरा मुंडा यूरोप टुर जाए, कोई आंदा मेरी औलाद कोई नहीं। जिथे भी आस्थानिया ते जाओ, जिथे भी किसी को जाओ ना, यह ही रोला दुनियादारी का। कोई करोड़ों चो एक दो बंदा होगा जिहड़ा आखेगा कि सरकार कोई नज़रे करम करो, साड़ी दुनिया भी आबाद हो जाए, साड़ी आखरत भी बेहतर हो जाए। वो आखरत मंगी दी दुनिया, दुनिया तो अगे ही रब देंदा पिया, होर किन्नी की चाहिए? जिहदे कोल 5 गड्डियां ने वो भी आखेगा मैनू 2 होर लभ जाण। सरकार दुआ करो। जिहदे पैसे गिने नहीं जाते वो भी आखेगा सरकार दुआ करो होर लभ जाण। दुनिया का लालच, शैतान कहता है ही मंगो तो दूसरे पासे जाना। ऐ वेखियो गल सुनो, हजूर ने फरमाया की चाहिए? हजूर दी दरियाए जदों रहमत जोश विच आई ना, करीम नबी लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान सुनिया जे। हजूर ने फरमाया की चाहिए? जदों इन्नी गल कीती ना, तो मौला अली फरमांदे ने असी कदी हजूर वल वेखीए ते कदी उस पेंडू वल वेखीए, बद्दू वल, भी ये हुण की मंगदा? नबी पाक ने रहमत जोश विच ते हजूर ने फरमाया की चाहिए? हुण पता नहीं की सवाल करेगा, तो कोई आला सवाल करेगा, कोई जन्नत मंगेगा कि यार रसूलल्लाह मैनूं जन्नत की टिकट दे दिओ। हजूर ने फरमाया मंग की चाहिए? इत्थे जुमले सुनियो। आंदा हजूर कुछ नहीं चाहिए, मैं बड़ी दूरों आया, मैनूं ऊँट दे दिओ सवारी वास्ते। मौला अली आंदे ने असीं उहदी अकल ते हैरान आ कि अज तैनूं कहंदा कौन पिया मंग ते की चाहिए, ते तेरी अकल ते तेरा शऊर की है कि तू फिर भी दुनिया के सवाल सवारी दे सवाल किया कि हजूर मैं थक गया आउंदियां पैदल सफ़र है, अपने किसी गुलाम नूं आखो मैनूं ऊँट दे दे ते मैं जिहड़ा ना सवारी मैनूं लभ जाए तो मैं वापस टुर जा। मौला अली आंदे ने असीं अफसोस किया, दुख होया, दिलों दुख होया ना। बाबा जी जिहड़ा जिन्हों जानदा होवे ना उन्होंने ज़्यादा पता होंदा है कि इस टाइम इहदी कफीयत की है। समझ आ रही जे? ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਲੈਕ ਹੋਣ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫੇਰ ਆਂਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਿਓ 5000 ਰੁਪਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਝਿੜਕ ਮਾਰਨੀ, ਅੱਬਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਿਓ 5000। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਬੇ ਦੀ ਅੰਮਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਗੇ ਤੇ ਥੱਪੜ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਫੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਹਰਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਕਫੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने फरमाया की चाहिए, आंदा हजूर ऊँट दियो। नबी पाक ने फरमाया जा दिता, जा तेनू दिता ही ऊँट। क्या बात है। जो इन्नी गल की ना वो फिर थले बह गया। हजूर अपनी मौज में सन। मौला अली आंदे ने यार तू सौदा बड़ा सस्ता किया है। दिल में आंदे पे उन्होंने नहीं आंदे पे दिल में उत्थे तो जरूरत ही नहीं सी ना किसी सहाबी की बोलन की, हजूर दे पाक बारगाह दा अदब सी। दिल में सोचते पे यार इन्हें की मंगे, केड़ा सवाल किया यार, जा होए दुनिया ही मंगी या कोई आखरत मंगदा। हज़रत अली आंदे ने फिर हजूर की रहमत जोश विच आई। नबी पाक ने फरमाया उठ होए। क्या बात है। इतने जुमले सुने जे मेरे नबी ने फरमाया उठ। जो इन्नी गल की ना उठ, बाबा जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खड़ा हो जा। बाबा जी पेंडू फिर हाथे बन के खड़ा हो गया। मुहम्मद फरमाते ने मंग ले। क्या बात है। मंग ले केड़ी चीज चाहिए, केड़ा सवाल लैके आए, मंगी अज नबी को की चाहिए। मौला अली आंदे ने मेरे दिल ने गवाही दी है। हुण खड़ा हो के आखेगा सोनिया मैं 7 नस्लां दियां जन्नतां मंगना, मैं 7 नस्लां दी जन्नत लैन आया वा। मौला अली आंदे ने मेरे दिल विच ख्याल आया निकम्मिया होनी मंग ले, होनी मंग ले। वेख मेरा मुहम्मद दी रहमत दी जोश विच आई आ। वेख कमली वाला आका पे पुछदा है दस की चाहिए, दस की चाहिए। पहला ऊँट मंगी आई, हुणे दुनिया ना मंगी, हुणे दुनिया ना मंगी, हुणे जन्नत मंग ले। पुत्रा दी भी जन्नत मंग ले, पोतरियां दी भी जन्नत मंग ले। नस्लां दा सौदा कर जा। अज बाजारे मुस्तफा अंदर जो रहमत जोश विच आई है। बाबा जी मौला अली मंगते वाले वेख रहे ने, बद्दू वाली वेख रहे ने, ते अंदरों आंदे ने दुनिया ना मंगी। ओए दुनिया दा सवाल ना करी, अज वेख मुहम्मद बैठा है। ओए अज अल्लाह दा महबूब बैठा है, अज कुल कायनात दा सरदार बैठा है। मौला अली आखन लगे दिल विच पियांदे ने ओए अज जन्नतां दियां टिकटां कटा लै, अज अल्लाह दे नबी कोल जन्नत लै लै। मेरे नबी ने फरमाया की चाहिए। जिन्हों इन्नी गल की दूसरी बारी मेरे नबी ने फरमाया मंग लै, फिर मंग लै। मैं ऊँट दे छड़िया है। बद्दू आखन लगा सोनिया जे ऊँट दिता जे फिर मैनू पैसे भी दे दियो। मौला अली फरमांदे ने फिर दिल दुखिया है। मैं क्या निकम्मिया अज ते सौदा करन दा वेला है, अज ते बख्शिश मंगण दा वेला है। अज कदी अली तेरी जगह ते आंदा, अज हुसैन दा बाबा आंदा, फिर मुहम्मद पुछदा अली की चाहिदा है। क्या बात है। अली की चाहिए। अली मंग ले, अली मंग ले। फरमाया फिर मैं दसदा मैं की मंगना वा। फरमाया ओ जाए चलिया सौदा सस्ता कर बैठा है। फिर बाबा जी मैं क्यों ना आखा टूटे दिलों के सहारे मोहम्मद। नहीं 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 जिन्हें इश्क ना पढ़ना वो गल है। मौला अली फरमाते ने जा रह गया है तेनों पता ही कोई नहीं। भाई टोटे दिलों के सहारे मोहम्मदी है बेचारों के चारे मोहम्मदी। जिन्हों अल्लाह जुबान दी थी है वो मेरे नाल मिल के आखे है टोटे दिलों के सहारे मोहम्मदी है टोटे दिलों के है चारे मोहम्मदी। बाबा जी मौला अली आंदे ने इत्थे मंगदा इत्थे मंगदा। मेरे नबी ने फरमाया जा बदुआ
ہے تو تے موسیٰ نبی دی دور دی مائی نالو بھی پیڑا نکلے آئے ہے تیری قسمت ہو دے تو بھی تھوڑی ہے انہیں نبی دے سامنے ہاتھ جوڑے نے میرے نبی نے فرمایا منگ لیندا اج سوال کر لیندا پھر میں دسدا ٹوٹے دلوں کے سہارے محمدی جے اندروں تیرا عشق آندا نا نبی دی نات پڑھتے پھر آکھ نہیں جے چپ رہے تے میرا کچھ نہیں جاندا ٹوٹے دلوں کے سہارے محمدی کیا بات ہے جی ٹوٹے دلوں کے سہارے محمدی مل کے ٹوٹے دلوں کے ٹوٹے دلوں کے سہارے محمدی ہے بے چاروں کے چارے محمدی ٹوٹے دلوں کے سہارے تانوں نہیں پتا میں کی پیا پڑھنا اللہ دی قسم میں بڑی بڑی گل پیا کرنا وا ٹوٹے دلوں کے سہارے محمدی ہے بے چاروں کے چارے اگلا شعر سنیو میں کبیروں حشری میں اور پولیس سے گزرتے جی جی توجہ جی میں کبیروں حشری میں اور پولیس سے گزرتے لگاؤں گا میں تیرے نعرے محمد ایتھے پتہ لگ جائے لگاؤں گا میں تیرے نعرے محمدی لگاؤں گا میں تیرے نعرے جڑا چاہتا ہے بلسرات وچھی ہوئے پلسرات لگی ہوئے بابا جی پلسرات گزر دے ہوئے اوتھے اسی پلسرات نالے لنگ دے ہوئے نالے آندے ہوئے ادرکنی یا رسول اللہ لگاؤں گا میں تیرے نعرے محمدی لگاؤں گا میں تیرے نعرے محمدی جے دل کی تائید پھر ہونے کا لیں ٹوٹے دلوں کے سہارے محمدی ٹوٹے دلوں کے سہارے محمدی ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ہر بندہ اپنے ول ویکھے میں اپنے ول ویکھاں گا تسی اپنے ول ویکھنا ہے جے محمد دا سہارا نظر آوے پھر کہنا ہی ٹوٹے دلوں کے سہارے محمدی ہے بے چاروں کے چارے محمدی میں کبیروں حشری میں کبیروں حشری میں اور پولیس سے گزرتے لگاؤں گا تیرے ہی نعرے محمد اللہ یا رسول اللہ توجہ کی دیجئے کفیت نو ویکھیا کرو تو کفیت وچ ڈوب کے سنیا کرو تو پڑھیا کرو حضور دا ذکر انج ہونا چاہیے بھی نال دے بندے نو نہیں تسی ویکھنا بھی یہ کی کردا پیا پھر تو تھوڑی توجہ کوئی نہیں ذکر والے
ਜ਼ਿਕਰ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਉਹ ਮਜਨੂ ਨੇ ਲੈਲਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਦਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਰਸੂਲ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਨਾ ਕਿਵੇਂ में, ਅੰਦਰ ਸਮਾਣਾ ਕਿਵੇਂ में। हजूर ने फरमाया की चाहिए, आंदा हजूर ऊँट चाहिए, फरमाया दिता। और मंग, आंदा कोई राह में जाने वास्ते कोई खर्चा उर्चा, फरमाया वह भी दिता। उन्होंने मंगना नहीं ना आया, अगर मंगना होंदा ना तो फिर मुल पैना सी अज मस्जिद नबवी च, अज मुल पैना सी। मौला अली उत्थे पे गुस्सा कर देना, यार की मंगना पे तू, की सवाल पे करना है। हजूर ने फरमाया तू तो उस माई तो भी थोड़ा मंगया है। हजरत मूसा साहबा ने अर्ज की, यार रसूल अल्लाह माई की गल तो सुनाओ जी तुसी कह रहे हो। फरमाया गल सुनावा। साहबा बाबा जी कन खोल के कन्ना दी खिड़कियां, दिल दी खिड़कियां इंज खामोश ना सुनन लगे भी केड़ी गल नबी पाक कर लगे। हजूर ने फरमाया हजरत मूसा के दौर के अंदर ना, जो हजरत मूसा हिजरत करके गया रहे ना, तफसीर कुरान की पढ़ के वेखो विच मौजूद है। तो अल्लाह ने हजरत मूसा ने फरमाया मूसा फलाने शहर के अंदर जाना है जी, जाना है। फरमाया दरिया के किनारे के अंदर उत्थे एक नबी का संदूक है, उस नबी का नाम है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। ए तफसीर के अंदर कुरान के अंदर गल मौजूद है, तफसीर के अंदर। तो मूसा जदों जाओगे ना तो वह जड़ा संदूक है ना, तबूक है जड़ा, उन्होंने भी नाल लैके जाना जे, जिथे जाओगे नाल लैके जाना जे। हजरत मूसा ने अर्ज की, या अल्लाह ठीक है लै तो जावांगा, तो है किथे वे? अल्लाह ने फरमाया ये नहीं दसना। ऐ सुनियो जी, ए कुरान तुसी कदी पढ़ो तो फिर पता लगता, तफसीर मेरे सामने में। वो संदूक का दस दिता जे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा, तो वह या अल्लाह मैनू ये तो नहीं पता किथे वे, वो भी दस दो ठिकाना में। फरमाया वो नहीं दसना। तो या अल्लाह पता किवें लगेगा? फरमाया उस इलाके चो किसी ने पूछ ले। ऐ सुनियो जी गल मैं शुरू कितों की एंड कितों हो गया, तवज्जो करनी जी। नबी पाक ने पूछा की चाहिए, आंदा ऊँट, और मंग, आंदा पैसे। जो अंदर होवे वही किसे मंगना है ना। नबी पाक ने फरमाया तू तो माई नाल भी ठीक नहीं रहा। वो बाबा जी केड़ी माई से? हजरत मूसा जो हिजरत कर लगे ना तो उस इलाके च आए जिथे अल्लाह ताला ने दसिया से। आपने फरमाया भी अल्लाह ताला ने मैनू हुक्म दिता यूसुफ अलैहिस्सलाम दा तबूत भी नाल लैके जाना, तो मैनू पता नहीं किथे वे, समंदर के अंदर केड़े किनारे ते वे। वो लोगों दसिया, उन्हें क्या मूसा अलैहिस्सलाम असीं तुहाडे वास्ते आसानी कर सकने आ, इस इलाके के अंदर एक बड़ी बुढ़ी माई है, बड़ी वडेरी है, उन्होंने पता जे जी, जेड़े जागदे बैठे हो। ऐ सुनियो जी, हजूर उन्होंने कह रहे ने बदुन गल सुनाई हजरत मूसा दी। उस माई नूं पता जे भी वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा वो तबूत किथे वे। अच्छा जी, आपने फरमाया उन्होंने बुला के ले आयो। लोगों ने दसिया जी मूसा जी वो बड़ी वडेरी है तो वो चल के नहीं आ सकती। आपने फरमाया चलो असी टुर जाने हैं। साड़ी नबी दी तौहीन कोई नहीं सी हुई। अगर खुद बंदा चल के टुर जाए किसी बजुर्ग को तो तौहीन ये नहीं भी चाचा मेरे वेड़े आवे तो फिर ही मैं माफ़ी देनी है। तू कौन है? वो तेरे तो वड्डा है कि तू वड्डा है? बाबा जी वड्डे बंदे कोल, वडेरे बंदे कोल चल के जाना, ये किसी आलिम, किसी मौलवी, किसी कारी, किसी MNA, किसी MP, किसी चौधरी की तौहीन नहीं कि मेरे घर आवे तो काम करांगा। तू आप ही टुर जाओ देखो जे तेरी नीयत ठीक है। तो हजरत मूसा ने आख्या चलो असी आप ही टुर जाने हैं। ठीक है, हजरत मूसा गए। माई बैठी सी, वो लोगों ने दसिया भाई अम्मा जी तुहानू अल्लाह दा नबी मिलन आया है। माई बड़ी राजी हुई। हजरत मूसा ने आख्या अम्मा जी तुहाडे नाल एक काम पै गया, करोगे? माई आखन लगी मूसा अलैहिस्सलाम तुसी हुक्म करो। हजरत मूसा ने आख्या भी अल्लाह ने मैनू हुक्म दिता कि यूसुफ अलैहिस्सलाम दा तबूत नाल लैके जाना, जिथे तुसी जाना है वो संदूक नाल खड़ना जे। ते अम्मा मैनू पता नहीं भी वो किस किनारे ते वे, किस जगह ते वे, ते मैनू ये खबर मिली कि तेनू पता है, ते जे तू दस दवें तो मेरा काम बन जाता है। तो माई मुस्कुरा के आखन लगी इंज तो नहीं मैं दसना, इंज तो मैं भी नहीं दसना। जे तुसी मेरे को आए हो तो तुसी आप तो नहीं ना आए, अल्लाह ने तुहानू भेजिया ना। सारा निज़ाम बाबा जी उस माई नूं किहने दसिया सी? अल्लाह ने दसिया। हजरत मूसा माई को इंज तो मैं नहीं दसना। उन्हें कहा अच्छा जी इंज नहीं दसना? नहीं दसना। अच्छा पैसे पूसे चाहिए ने? उन्हें कहा नहीं पैसे भी नहीं चाहिए। कोई होर चीज़? उन्हें कहा नहीं वो भी नहीं चाहिए। अम्मा जी फिर तुसी दसो भी की लैना जे दे बदले?
ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੇਂਡੂ ਕੋਲੋਂ ਬੱਦੂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮਾਈ ਨੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਕਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇਂਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੰਗ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਓ, ਇੰਜ ਮਾਈ ਨੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਰੋ ਪਈ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ, ਰੋ ਪਈ। ਰੋ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮੂਸਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ, ਸੰਦੂਕ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਰ ਛੱਡੇਗਾ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕੱਲ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹਮਸਾਇਆ। ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਤੇ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਜੰਨਤ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੰਨਤ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਬਾ ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਡਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਜੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਵਾਂਢੀ ਬਣਾਏ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਟੁਰ ਜਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹਕਾਰਤ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੀ, ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਸੌਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜੇ ਤੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। हज़रत मूसा ने आख्या अम्मा किसी और को कोई पूछना, किसी ने तो और पता ही नहीं, तेनू ही पता है। आपने फरमाया फिर की चाहिए, जो मैं मंगे है। माई ने आखिया हज़रत मूसा ने अल्लाह ने गल की, अल्लाह ने फरमाया इनू कह दे जो तू मंगनी असी दे देने, तू नक्शा दस किथे वे, तू दस ते सही किथे वे। रब्बे काबा दी कसम है, ओ हजूर कायनात दे वाली सरवरे कायनात। बाबा जी फिर मैं क्यों ना आखा, अल्लाह हजरत इमाम अहमद रजा हाँ फाजले बरेलवी फरमाते नहीं, चमके तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमके तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमके तुझसे मैनू ईमानदारी न दसियारे सियालकोट दी सरजमीन विच बैन वालियो। जे मूसा नबी कोलों माई है जन्नत विच गवांड मंगदी है ते मूसा दे छड़दा है, फिर की समझना है जेड़ा मुहम्मद पीछे खलोवे ओ ते जन्नत दे सकदा है, ते जेड़ा मुसल्ले ते खड़ा होवे ओ की नहीं दे सकदा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा माई असी तेनू दिता, ते माई ने जाके उन्हें शानदाई की, फरमाया इत्थे जे। वो जो वेख्या तो उथों ही निकले। ये गल सी जदों मंगो ना ते खुल के मंगया करो, जदों मंगो ते बाबा जी अल्लाह दी जात को केड़ा झगन दा, उहदे को मंगो, गड्डियां मंगो, कारां मंगो, जमीन मंगो, जायदाद मंगो, इज्जत मंगो, दौलत मंगो, शोहरत मंगो, देण वाला उहदे कोल ते मंगना, होर किहदे कोल मंगीए। बंदे को एक बारी मंगोगे तो दवेगा, दूसरी बार नाराज हो जाएगा, आखिर तेरा तो काम ही बन गया। नाराज हो जाते ना, वो नहीं नाराज होता, वो आंदा मंग लै, तो वह नबी भी आंदा मंग लो जो मंगना जे। रब्बे काबा दी कसम बाबा जुमले बड़े वड्डे ने। हज़रत इमाम इब्ने जोजी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब के अंदर एक बड़ा प्यारा वाकया लिखा हजूर की मुहब्बत का, हजूर की अथा का। इमाम इब्ने जोजी लिखते ने, गल आखिरी बड़ी तवज्जो नाल समात फरमायो। इमाम इब्ने जोजी, मैं मुसन्निफ का नाम भी दसना पिया ते किताब का नाम भी दसना पिया, राइटर का नाम भी दसना पिया कि किसी को कोई शक शुबा ना रहे। इमाम इब्ने जोजी ने लिखिया कि बगदाद का शहर सी, केड़ा शहर है? बगदाद शरीफ का शहर है। बगदाद का नाम लईए तो गौसे पाक सामने आ जाते हैं। मुहब्बत इश्क प्रीत है ना बाबा जी, अल्लाह दे वलियां दे नाल, अल्लाह दे दोस्तां दे नाल। बगदाद शरीफ का शहर सी। इमाम इब्ने जोजी लिखते हैं कि जदों रबीउल अव्वल आना ना, तो एक मुसलमान सी तो उहदा गवांढी सी यहूदी, उहदी बीवी भी ते वह भी यहूदन ते यहूदी रहंदे सन। तो जदों रबीउल अव्वल आना ना, तो उन्हें देगां शेगां पकानियां, कोई खत्म शतम करना, कोई जड़ा हजूर दा जिक्र करना, तकसीम करने लोगों नूं। ये मुहब्बत की गल सी। वो जो ही रबीउल अव्वल आया ना, तो यहूदन ने अपने
ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ, ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਂਦਾ, ਤਕਸੀਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਲੀਏ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਬਰਾਤ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਕੈਰੀ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਜੀ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਸੁੱਟਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਲਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹ ਯਹੂਦਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਲਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਪਕਾਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਤ ਪਈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ। ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਰਵਾਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਕੀ ਸਲਾਹ? ਆਂਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਖਿਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਉਹਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜੰਗ ਛਿੜ ਪਈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਆਂਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਮੂਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੜੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਹਜ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਮਰਾ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਆ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜਹਾਦ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ जन्नत मिलेगी। हाय की फरमाया की मिलेगी? ऐसा सहाबी जे जिन्हें एक नमाज नहीं पढ़ी, ऐसे सहाबी की गल सुना रहे हैं जिन्हें एक रोज़ा नहीं रखा, ऐसे सहाबी की गल सुना रहे हैं जिन्हें ज़कात नहीं दी, जिन्हें सदका खैरात नहीं किया। उत्थे ही कलमा पढ़िया तो उत्थे ही नबी नाल सौदा कर लिया, उत्थे ही कलमा पढ़िया, उत्थे ही हजूर नाल सौदा कर लिया। आंदा हजूर इत्थे जुमले सुनो, जे मैं जिहाद करा शहीद हो जा तो हजूर की मिलेगा? मेरे नबी ने फरमाया जन्नत दा सौदा कर ले। इत्थे बाबा जी फिर मेरा ईमान आंदा, मैं ऐसे वास्ते अज तुहाडे सामने गल कर लगा ते कहन लगा, मैंने हर जुर्म किया जाने जाने से। एनू उंज नहीं जे सुनना जिवें तुसीं अगे सुनदे हो तकरीरां, इत्थों अपने दिल च सुनिया जे तो फिर समझो कि मैं की कह रहा। मैं ऐसे वास्ते कायनात नूं आना, मैंने हर जुर्म किया जाने जाने से, हर खता माफ हुई तेरा बन जाने। जिन्हों समझ लगी वो बोले, दूसरे ने गल नहीं। रो रो के आंदा मैंने हर जुर्म किया जाने जाने से, हर खता माफ हुई तेरा बन जाने से, हर खता माफ हुई तेरा बन जाने से, हर खता माफ हुई तेरा बन जा। इत्थे बाबा अगले जुमले सुनिया रे, रो रो के मैं किया ना नज़ा के वक्त भी। इत्थे जुमले सुनिया जे, नज़ा के वक्त भी कर्म अपने गदा पर करना,
نزا دا ویلا ہوے دم نکل دے آن نزا کے وقت بھی کرم اپنے گدا پرے کرنا کیوں کام بن جائے گا تیرے آ جانے جڑا سمجھدا پہ آوے کام بن جائے گا تیرے آ جانے سے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے پھر میرے نال کہہ لو میں نے ہر جرم کیا میں نے ہر جرم کیا میں نے ہر جرم کیا جانے جانے سے میں نے ہر جرم کیا ہر بندہ سوچے کملی والے میں کیوں میں نے ہر جرم کیا جانے جانے سے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے رو رو کے آندے نے میں نے ہر جرم کیا جانے جانے سے ساڑھے استاد فرماندے نے میں نبی دے روزے دے کول نبی دیاں قدماں وچ بیٹھ کے مینوں جدوں شیر یاد آئے نے میں نبی دے مواجہ شریف دے سامنے بیٹھ کے میں بابا جی ریاض الجنت وچ بیٹھ کے حضور دیاں جالیاں دے سامنے ہاتھ بن کے آنا میں نے ہر جرم کیا انج نہیں یار میں نے ہر جرم کیا جانے جانے سے جدا اتھرو ڈگ پیا سمجھے کملی والے دی قبولیت ہو گئی نبی دے روزے دے سامنے بیٹھ گئے امام جلال الدین سیوطی ورگے پیر مہر علی ورگے اے بابا فرید ورگے اے پیر جماعت علی ورگے رو رو کے آندے رہنے میں نے ہر جرم کیا جانے جہاں جڑا نیک بیٹھا ہے وہ نہ پڑھے جڑا ولی بیٹھا ہے نہ پڑھے جڑا پرہیزگار بیٹھا ہے نہ آکھے جڑا میرے ورگا گندا تے گناہگار بیٹھا ہوئے وہ ایک واری آکھے میں نے ہر جرم کیا جانے جانے سے میں نے ہر جرم کیا آج مان لو وہ چنگے رہ جاؤ گے اللہ دی قسم ہے میں نے ہر جرم کیا جانے جانے سے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے کیا بات ہے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے میرا تے دل میں یہ یکھا میں نے ہر جرم کیا جانے جانے سے رو رو کے آنکھوں کملی والیا میں نے ہر جرم کیا جانے جہاں
سے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بنے جانے سے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بنے جانے اگلا میر میں شیر پڑھن لگا وا تیرے اتھرو آ گئے سمجھی قبولیت ہو گئی رو کے کی آندے نے کملی والے دے سامنے میں بھی تے تسی رو کے آکھنا ہے نزا کے وقت بھی کرم اپنے گدا پر کرنا نزا کہندے نے موت دی حالت نو جدوں میں تے تسی مردے ہو میں اپنی گل کر لینا وا جدوں میں مردا ہوں جدوں میری زبان بابا جی ساہ نکل دے ہون میریاں اکھیاں بند کر دیاں جون اوتھے کھلو کے بہ گئے کملی والیا تیرا نوکر ممبر تے بہ کے پیندا ہے تیری مہربانی ہے انہاں غلاماں دی سن لئی انہاں کمیاں دی سن لئی حج غلام آئے نہیں حج رو رو کے مجمع پیا جاندا ہے کملی والیا جدوں نزا دا ویلا ہوئے جدوں موت دا ویلا ہوئے جدوں ویر بھی بے بس کھڑے ہونے نے جدوں ماں بھی روندی ہونی ہے جدوں باپ بھی روندا ہونا جے جدوں ڈاکٹر بھی ہاتھ بن کے آکھے گا میں کچھ نہیں کر سکدا اوتھے کملی والیاں سلطانی آکھیں نزا کے وقت بھی کرم اپنے گدا پر کرنا کیڑا کرم کرنا سنیا جے کام بن جائے گا تیرے یا جانے سے اینو سمجھو کام بن جائے گا تیرے آ جانے سے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے پھر میں آکھاں گا کام بن جائے گا کام بن جائے گا تیرے آ جانے سے کام بن جائے گا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کام بن جائے گا تیرے آ جانے سے کام بن جائے گا تیرے آ جانے سے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے حضور اسی اس لائق نہیں جمعے پڑھا سکیے تو تقریراں کر سکیے بس اس ویلے تسی نظر کرم فرما چھڑو مہربانی فرما چھڑو تو ساڈے غریباں دی گل بن جائے گی اسی نکمیاں دا اسی بھی لوگاں نو دساں گے کہ جدو آخری ویلا سی تے سائیں سر تے آگے سن حضور آگے سن کام بن جائے گا تیرے اے دعا کریا کرو نیت کریا کرو کام بن جائے گا تیرے جنہیں اندروں پڑھیا وہ بھی سونا پیا ویندا ہے جنہیں اتوں پڑھیا وہ بھی سونا پیا ویندا ہے ٹائم مکمل ہو گیا جیڑی گل میں شروع کی تھی انشاءاللہ وہ اگلے جمعے میں پیش کروں گا توڑے سامنے دعائے اللہ میرا پڑھنا توڑا سننا قبول فرمائے آمین وما علیہ